एक आवश्यक सूचना। शेख सदरुल नाम का बच्चा जिसकी उम्र 13 वर्ष बताई जा रही है, जिसके पिता का नाम शेख नजरुल है और सिवड़ी के फकीरपाड़ा का निवासी है, कल यानी 14 अगस्त से लापता है। अगर किसी को इसकी जानकारी मिले तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करें। फ़ोन नंबर है 8759120490। आसनसोल में कवि सुकांत भट्टाचार्य की जयंती पर सांस्कृतिक माहौल में डूबा शहर। पश्चिम बंगाल के महान क्रांतिकारी कवि सुकांत भट्टाचार्य की जयंती पर शनिवार को आसनसोल के सुकांतो मैदान में साहित्य और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम की पहल पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न लेखक, कवि, कलाकार और साहित्य प्रेमियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ साथ कविता पाठ, नृत्य और नाटक का आयोजन किया गया। स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने सुकांतों के रचनाओं पर आधारित नाट्य मंचन प्रस्तुत किया, जिसे देखकर दर्शक भाव विभोर हो गए उठे। इसके अलावा खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे मैदान में उत्साह और साहित्यिक ऊर्जा का माहौल छा गया। इस अवसर पर वामपंथी नेता पार्थो भट्टाचार्य ने कहा, कवि सुकांतों की विचारधारा केवल साहित्य तक सीमित नहीं, बल्कि वह सामाजिक चेतना और परिवर्तन की प्रेरणा भी है। आज हमें उनके आदर्शों को आत्मसात कर नई पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। स्थानीय लोगों ने भी कार्यक्रम में भारी संख्या में हिस्सा लिया और कवि को श्रद्धांजलि अर्पित की। कवि की प्रसिद्ध पंक्तियां आसे आओ नए सूर्य जब गूंजी तो वातावरण में साहित्य और क्रांति की भावना एक साथ महसूस हुई। यह कार्यक्रम न केवल कवि की स्मृतियों को जीवंत करने वाला साबित हुआ, बल्कि आसनसोल के साहित्यिक परिदृश्य को भी नई ऊर्जा प्रदान कर रहा था। पश्चिम बंगाल के प्रख्यात क्रांतिकारी कवि सुकांतो भट्टाचार्य की जयंती के अवसर पर शनिवार को आसनसोल नगर निगम की ओर से एक विशेष कार्यक्रम में दौरान सुकांतो मैदान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ निगम के अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग भी शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में कहा कि सुकांतो भट्टाचार्य की कविताएं आज भी युवाओं को समाज और देश के प्रति जागरूक करती है। अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि सुकांतो भट्टाचार्य केवल कवि ही नहीं, बल्कि संघर्ष और समाज परिवर्तन के आवाज थे। उनकी रचनाएं आज भी साम्यवाद, सामंतवाद और मानवता के मूल्यों को जीवित रखती है। स्थानीय साहित्यकारों और छात्रों ने भी कवि की कविताओं का वाचन किया, जिससे कार्यक्रम का वातावरण साहित्यिक और भावनात्मक हो उठा। वहीं आम नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में आकर अपने प्रिय कवि को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम स्थल पर आसे आसुक नतून सूर्य, आए आए नया सूरज जैसी उनकी प्रसिद्ध पंक्तियों का पाठ हुआ, जिससे वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई और माहौल देशभक्ति से भर गया। जार नागाल पाওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে থাকি, সেই অর্ণব যখন আমাদের মধ্যে সঞ্চালকের ভূমিকায় তাকে দেখতে পাওয়া যায়, তখন আমরা সবাই বোধহয় এটাকে আমাদের সৌভাগ্য এবং জীবনের একটা বিরল অভিজ্ঞতা বলেই মনে করি। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের শতবর্ষের সূচনা হচ্ছে আজকে আমাদের আসানসোল শহরে। এটা সুকান্ত ভট্টাচার্যের আবক্ষ যেখানে তৈরি হয়েছে, এটা একটা সময় বাম পৌরসভার সময়ে এই কাজ হয়েছিল, কর্পোরেশনের সময় সেটাকে পুনর্নির্মিত করা হয়েছিল। আমরা চাইছি সারা বছর ধরে বিভিন্ন শিল্পী, সাহিত্যিক, যারা বুদ্ধিজীবী এই অঞ্চলকে পুষ্ট করেছেন দীর্ঘদিন ধরে, তাদের সহযোগিতায় নিশ্চিতভাবেই তার দৃষ্টিভঙ্গি, তার ধারণার সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তাদেরকে নিয়ে এই অনুষ্ঠান পরিচালিত করব। এটা তার শুভ সূচনা। এটা কর্পোরেশন বলতে পারবে, আমরা বলতে পারবো না, কারণ আমাদের কাজ আমরা করছি। কর্পোরেশন তার দায়িত্ব পালন করছে কিনা তারা তাদের আত্মসমালোচনা করবে। একটু ইতিহাস দিয়ে শুরু করছি। 1943 সাল 28শে নভেম্বর কলকাতার হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় একটা খবর বেরোলো, যা গোটা পৃথিবীকে চমকে দেওয়ার মতন। খবরটা কি? খবরটা হচ্ছে একজন কৃষক খালি গা, হাঁটুর ওপরে ধুতি, খালি পা, পিঠে তার কন্যা সন্তানকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাড়ি বাড়ি মানুষজনের কাছে। তিনি বলছেন যে তোমরা আমার কন্যা সন্তানকে কিনবে,
তোমরা কেউ আমার মেয়েটাকে কিনবে? এই মেয়েটাকে কিনলে ও বাঁচবে, আমাদের পরিবারও বাঁচবে। পরের দিন হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ডে এই খবরটা বেরোলো। দিনের শেষে কোনো ক্রেতা পাওয়া গেল না। কে কিনবে? কলকাতায় মহা দুর্ভিক্ষ, সমস্ত ধ্বংস, কেনার লোক পাওয়া যায়নি। পিতা তার প্রিয় কন্যাকে ফিরে যাওয়ার সময় একটা কুয়োর ভেতরে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। এরপর 1লা, 2রা এবং 3রা ডিসেম্বর 1943 আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম পাতায় এই খবর বেরিয়েছিল যে মেদিনীপুর থেকে অসংখ্য মানুষ আত্মহত্যা করছে, সবাই মিলে একসঙ্গে আত্মহত্যা করছে। কারণ আত্মহত্যা না করে আর উপায় নেই, খাদ্য কণাও সংগ্রহ করা যাচ্ছে না। গ্রামের যিনি জমিদার, তার ভাণ্ডারে প্রচুর খাদ্য আছে। সরকার, বিদেশি সরকার, তাদেরও অধীনে প্রচুর খাদ্য আছে, কিন্তু যে খাদ্য যারা উৎপাদন করেছে তাদের কোনো খাদ্য নেই। বর্ষাদের জন্মদিন উপলক্ষে আসানসোল পৌর নিগম তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনের প্রচেষ্টা হয়েছে। উপস্থিত হয়েছেন আমাদের ভান্ডারীবাবু রয়েছেন। আমরা চেষ্টা করি সমস্ত মনীষীদের জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন পালনের মধ্যেখান দিয়ে আসানসোলবাসীকে এই বার্তা দিতে তাদের যে সাহিত্যের উপর যে চর্চা, সেই সাহিত্য এবং সংস্কৃতি যদি বজায় থাকে তাহলে সুন্দরভাবে সমাজ তৈরি হবে। মাত্র 20 বছর বয়সে উনি মারা যান। এই 20টা বছরের মধ্যেখানে উনি যেরকমভাবে তার যে অবদান এবং উনি যে টিবি রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন, সেই অবদানের কথা কিন্তু সারা জীবন মানুষ কিন্তু মনে রাখবে। তার যে ভাষা, তার যে সাহিত্য, তার যে সংস্কৃতি, তার যে সভ্যতা, তো আমরা সেই সভ্যতার উপর ভিত্তি করে আজও দাঁড়িয়ে আছি। তার কবিতা সেই সময় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা পাঠ করতেন এবং আমরাও এখনও পাঠ করি, যার মধ্যেখান দিয়ে আমরা দেখি যে সুন্দরভাবে এগিয়ে যাওয়ার সমাজকে লিখেছেন, নিপীড়িত মানুষের কথা বলেছেন। পরবর্তীকালে উনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। খুব স্বল্প সময়ের জন্য তার গণ আন্দোলনটাকে তিনি জানা বাঁধতে পারেননি। আগামী দিনে কী হতো আমরা জানি না যদি বেঁচে থাকতেন। তবে সাহিত্য ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু পেত এবং যদি উনি মারা না যেতেন সাহিত্যকে আরও অনেক কিছু দিয়ে যেতেন।